Я Инга Малина, я из Латвии, но живу в Испании, замужем за испанца, имею свои салоны красоты по всей Европе. Γεια σας, είμαι η Ίνγκα Μαλίνα, είμαι από την Λετονία, ζω στην Ισπανία, παντρεμένη με τον Ισπανό και έχω καταστήματα ομορφιάς σε όλη την Ευρώπη. Но сегодня хочу начать свои слова с признанием в любви. Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας την αγάπη μου. Самое первое признание хочу сказать своей подруге, которой я 9 лет уже знаю, и которая нашла эти слова, чтобы я начала работать с Forever. Πρώτα απ' όλα στην καλή μου φίλη, την οποία την γνωρίζω εδώ και 9 χρόνια, η οποία μπόρεσε και βρήκε λόγια τα οποία με έκαναν να ξεκινήσω τη συνεργασία μου με την Forever. Ангелина, я тебя люблю сильно-сильно. Спасибо. Αγγελίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ, σε αγαπώ πολύ πολύ, ξέρω ότι αυτά σου αρέσουν. А Forever я уже знала в 2005 году. Τη Forever την γνωρίζω από το 2005. Но я всяко отказывалась, потому что я же бизнесмен, у меня много салонов. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια αντιστοιχόμουν και αρνιόμουν, αφού εγώ είμαι μεγάλο επιχειρηματίας και έχω πολλά καταστήματα. Так же самое, я искала больше и больше зарабатывать, из-за этого я еще магистр психологии. Αλλά πάντα έψαχνα πώς μπορώ να βγάζω πιο πολλά λεφτά, έκανα μεταπτυχιακό ψυχολογίας, δούλευα με τους ανθρώπους. Этого было мало, и я еще закончила педагога, я еще преподавала других парикмахерам, как надо работать парикмахером. Δεν μου έφτανε μόνο αυτό, σπούδασα και έγινα δασκάλα κομμωτικής. Поскольку уже Ирина Швед рассказывала, как есть бизнес, у меня также самое иногда было оборот парикмахерской 35 тысяч в месяц, но в конце мне осталось 10 евро. Νωρίτερα η Ειρήνη Σβέτ έδειξε πώς είναι τα πράγματα στις επιχειρήσεις και εγώ βρέθηκα να κάνω τζίρο στα κομμωτήριά μου 35.000 ευρώ το μήνα και στο τέλος να βρεθώ με 10 ευρώ. Из-за этого я искала, как же еще больше заработать, потому что мы с мужем открыли примерно 13 парикмахерских. Ψάχνοντας πώς να αυξήσω το εισόδημά μου, ανοίξαμε 13 κομμωτήρια με τον άντρα μου. И я еще, значит, подумала, надо идти в правительство. Я была депутатом в латвийском правительстве. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι πρέπει να πάω στην πολιτική και ήμουνα βουλευτής στην λετονική κυβέρνηση. Λετωνία. Πολιτικά. Да. Но это, конечно, привело меня к тому, что работая 18 часов в сутки, стали очень большие проблемы со здоровьем. Και όλο αυτό, δουλειά από 18 ώρες την ημέρα, όπως καταλαβαίνετε, μου δημιούργησε πολλά προβλήματα υγείας. И мне надо было делать операцию сердца. Και έπρεπε να κάνω εγχείρηση καρδιάς. И мой медик меня отправил в Испанию, юг Испании, потому что здесь очень хорошие специалисты, и мне эта операция будет бесплатно, а в Латвии это стоит 10 тысяч евро. Και έτσι ο γιατρός μου με έστειλε στην Νότια Ισπανία, γιατί εδώ είναι καλύτεροι γιατροί και στην Λετωνία αυτή η εγχείρηση θα κόστιζε 10.000 ευρώ, ενώ εδώ ήταν δωρεάν. И поскольку это будет имплант на испанском сердца, то, конечно, у меня был страх смерти, потому что 4 минуты буду мертвая. Και επειδή θα έκανα εμφύτευση καρδιάς, είχα μεγάλο φόβο θανάτου, γιατί για 4 λεπτά θα ήμουνα νεκρή στην εγχείρηση. В Латвии ни один психолог, и я сама не могла мне помочь. Κανένας ψυχολόγος στη Λετωνία, αλλά και εγώ ίδια, δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν.
И я заплатила 10 тысяч евро, чтобы поехать на консультацию Тони Робинса. Αποφάσισα να πληρώσω 10.000 ευρώ και να πάω στον Άντονι Ρόμπινς επίσκεψη. И к этому всему, что же он мне посоветовал? ¿Y sabes lo que Και τι νομίζετε με συμβόλεψε Он мне μέσα σε сказал, όλα? что мне салоны не пойдут, и надо открывать сетевой маркетинг. Y él dijo, Μου είπε ότι τα κομμωτήρια δεν θα πηγαίνουν καλά και ότι πρέπει να ξεκινήσω την επιχείρηση multi-level marketing. И он дал 25 пунктов, как же найти для меня подходящую компанию. Και μου έδωσε 25 σύμβουλες πώς να διαλέξω σωστή και κατάλληλη για μένα επιχείρηση δικτυακού marketing. Я приехала в Испанию, и здесь Елена Бойко мне опять рассказывает про Forever. Είμαι στην Ισπανία και εδώ ακούω ξανά για την Forever από την Έλενα Μπόικο. И я хочу опять признаться в любви. Спасибо, Елена, что ты начала мне объяснять, что такая Forever. y muchas gracias. Και εδώ ξανά θέλω να εκφράσω την αγάπη μου στην Έλενα Μπόικο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που άρχισες να μου εξηγείς τι είναι η Forever και τι είναι το multi-level marketing. Negocio multinivel. Это можно кушать, да. Ναι, αυτό τρώγεται, μπορείς να το φας. И еще одно признание в любви. Мне очень сильно помогает мой менеджер, это Наталья Кокоза. Muchas gracias. Y también Ακόμη μία έκφραση αγάπης. Με βοηθάει πάρα πολύ η μάνατζερ μου, η Νάταλη Κοκόζα. Ναταλή, σ' αγαπώ πάρα πολύ. muchas gracias. Призналась в любви и забыла, что хотела сказать. Но было, Εξέφρασα την αγάπη μου και ξέχασα ό,τι ήθελα να πω. я сделала супервайзера. Έχω πετύχει το επίπεδο του supervisor. И почему же я сделала? Και γιατί το έκανα αυτό? Потому что я как предприниматель снова взяла все, что дает эта компания. Γιατί εγώ, σαν επιχειρηματίας, πήρα όλα όσο δίνει η εταιρεία. Я sразу подключилась к чату Attili Kidafalvi. Ya he comprado Κατευθείαν έκανα εγγραφή στο site του Ατίλα Γκιντοφάλβη, ο οποίος είναι ο ανάδοχός μας. Я также сама сразу научилась, какие шаги надо делать друг для друга, Κατευθείαν έμαθα αυτά που πρέπει να κάνω βήμα-βήμα. чтобы сделать менеджера. Я использовал и бесплатные, и платные возможности. para subir el Έχω χρησιμοποιήσει διάφορους μεθόδους και επιπληρωμή και χωρίς πληρωμή. pago. И поскольку я когда-то была в Амвее, и я уже слушала Гида Фальви в 2005 году, Και επειδή κάποτε ήμουνα στην Amway και ήδη έχω ακούσει τον Ατίλα και την Καταλίν Γκιντοφάλβη το 2005, мне еще больше распирала любовь, что я опять в правильном месте. Otra και με γεμίζει ακόμη περισσότερη αγάπη γιατί καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι στο σωστό μέρος. camino correcto. Но я понимаю, что я хочу стать менеджером обязательно. Καταλαβαίνω ότι τώρα θέλω να γίνω manager οπωσδήποτε. Из-за этого я купила билет в Турцию, А и я comprado. буду там. Γι' αυτό πήρα εισιτήριο για το σεμινάριο στην Τουρκία, θα είμαι εκεί. Я хотела это сделать 3 месяца назад, но пришлось послушать мужа и не ехать. Ήθελα να πάω στο σεμινάριο και πριν από 3 μήνες, αλλά άκουσα τον άντρα μου και δεν πήγα τελικά. И сейчас я ему чуть-чуть наврала и сказала, что Τώρα όμως του είπα λιγάκι ψέματα и я сказала, что за хорошую работу меня отправляет в Турцию. Ella dijo, και του είπα "Por su ότι buen για την καλή trabajo δουλειά le που έχω mandan κάνει y le με regalan στέλνουνε este στην viaje a Τουρκία Turquía". ταξίδι. Так что если вы будете говорить с моим мужем, все знайте,
Οπότε αν τυχόν και μιλήσετε με τον άντρα μου, να το ξέρετε όλοι σας Скажите, что это бесплатно. και να του πείτε σας παρακαλώ ότι όλο αυτό είναι δωρεάν, τζάμπα. Вы его σразу знаете, он у меня король. Σίγουρα θα τον καταλάβετε κατευθείαν. Αυτός είναι βασιλιάς. И он будет на этом семинаре вместе со мной. Και αυτός θα είναι μαζί μου σε αυτό το σεμινάριο στην Τουρκία τον Οκτώβριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.